إمام وليا، بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية، لإمام ولي الهوى إمام وليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أمبي مسارة منيفوكا أبركادا على مني بدوان إيرانا أو بسم الله وكا جمكان كنكا جمكان مني أمبا ولي فاسو جو كنه دوغوكون جمكان بينينا ما تليني تايري جبراني سو سانفي ka wele bila an ka jamana cɛ fara muso ka denmisɛn fara makɔrɔba ka min b'a to an bɛ se ka na kuma jamana yɛrɛ masala kologirinw ka cogo min na i n'a fɔ tuma ni tuma an bɛ to k'a fɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan ni ye maliden ta k'a lajɛ maa fila don min garisɛgɛ bɛnna walima min sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔnɔna ma walima min sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkanna ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dayirimɛ ɲini sira fɛ kalan sira fɛ o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ tunkarankew ka fara ɲɔgɔn kan kuluba fila bɛ anw ka jamana kɔnɔ kelen b'a la ni o ye CSDM ye Conseil supérieur de la diaspora malienne ni ye tunkarankew ka fara ɲɔgɔn kan kuluba ye min ka cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ anw ka jamana kɔnɔ kulu min ni a bilara sen ka san 2015 a ɲɛmɔgɔ o bɛ an bolokɔrɔ bi Mohamed Cherif Hayidara. Mohamed Cherif Hayidara ale kɔni tɛ maa dogolen ye teleɲɛta filɛbaw bolo tuma ni tuma an bɛ to ka wele ka na jamana yɛrɛ masala kologirinw ka taa se tunkarankew ka lahala yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma da bɛ don o la bi masala bɛna boli fɛn min kan o de ye Conseil supérieur de la diaspora malienne ni ye kulu in ta k'a lajɛ a san 5 fɔlɔ walima an bɛ se k'a fɔ ka bɔ san 2015 la ka na san 2020 na maa min kɛra a ɲɛmɔgɔ ye Mohamed Cherif Hayidara ye wagati wɛrɛ kalifara a la n'o ye manda wɛrɛ ye san 5 wɛrɛ a kan k'o kɛ a ɲɛmɔgɔya la an bɛna an da don CSDM ko la ka se ka dɔ fɛsɛfɛsɛ a la san 5 min tɛmɛna baara kologirin jumɛnw sera ka k'o kɔnɔ san 5 wɛrɛ min kalifara a la simaya la ni ala y'o an si jɔ k'o kɔnɔ baara kologirin jumɛn bɛna boloda a fɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ yen nɔ ni degunba b'a kan bi in na walima degun bɛ maliyɛnw ka a kisa la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tunkarankew o ye kariti nina ye kariti nina ko an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Mokutari Wani ye ale ye a ko ta ba la ka sigi kɛ ni minisiri damadɔ ye anw ka jamana kɔnɔ kariti nina ko CSDM yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛra la mun ye a kisa bɛ cogo jumɛn na dɛ fɛɛrɛ jumɛn na boloda ka ɲɛsin tunkarankew ma kariti nina ko la ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ walawalali an ka bi jɛmukan kɔnɔna na maa welelen i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na Mohamed Cherif Hayidara. Mohamed Cherif Hayidara salamu alaikum. Assalamu warahmatullah. Ayiwa Hiya Hayidara Ɲambele i nana an ka plateau sanfɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn wele diyara n ye o ye bonya ye ka ɲɛsin teleɲɛta ma kuma o kuma n'an y'i wele i bɛ boli ka na aw n'o ka kan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa nin ye Mohamed Cherif donkan ye an ka kɔrɔfɔ kɔnɔ walima masala kɔnɔna na Mohamed Cherif Hayidara tunkarankew ka fara ɲɔgɔn kan kulu min filɛ nin ye e ye a ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Conseil supérieur de la diaspora malienne ka bɔ san 2015 la ka na san 2020 na san 5 e bɛ kulu in ɲɛmɔgɔya la ɲama dɛ kulu in a sera ka baara jumɛn bila sen kan ka se k'i da don a la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la cogo jumɛn na yanni ka kumakan jaabi ka i ka question ninnu bɛɛ jaabi n b'a fɛ fɔlɔfɔlɔ ka ɲɛtaga lamɛnbagaw tabarikala lajɛbagaw k'aw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amadu Ɲambele ani Kulubali Keni aw ka jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ CSDM ka ko la alhamdulillah CSDM sigira don min na a sigara e yɛrɛ ɲɛna awɔ kɛra hali ni ye Kulubalikaw ka baara kɛ tuma dɔ an t'o fɔ télévision sanfɛ CSDM ko n yɛrɛ niyɔrɔba b'a la kosɛbɛ donc n'an bɛ se ka cogoya de sɔrɔ k'a fɔ ko
i bɛ se ka kɛ maliyɛn mun sigilen Mali kɔ ka kɛ CSDM membre ye je pense que e y'a dɔ ye tabarikala n b'o fɔ pour que dɔw y'a mɛn k'a fɔ n b'o fɔla i ka plateau kan alhamdulillah ani an ka technicien tabarikala k'u fo kosɛbɛ parce que mɔgɔ sutu ye u bɛ baara la su ani tile tabarikala pour que ka bɛɛ ɲɛnajɛ surtout fana ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ n b'u fo k'a fɔ aw bɛɛ ye aw sanbɛ sanbɛ bonne heureuse année merci beaucoup ka tila ka dugawu kɛ mɔɔ mun ni tora la san nin kɔnɔ san min tɛmɛnen Amadou Dramera n ka vice président e terikɛ Amadou Dramera ale ye hinɛ la ka yafa n ma amina rabbi kɔ sabati amina rabbi Jɛnɛba fana ni tora la membre fondatrice Asko Fare président du CSDM Afrique du Sud an ka président du Bono ani président du Tripoli ninnu bɛɛ ye CSDM membre de ye membre fondateur mais ala ye kalifa minnu la ka bɛn 2020 nin kɔnɔ 2020 nin kɔnɔ fana mɔgɔ caman mun ye Mali mɔgɔbaw ye ala ye kalifa minnu la min ye Musa Tarawele Amantumani Touré Modibo Keita an ka premier ministre kɔrɔ ani Soumaïla Cissé ala ka hinɛ u la ka yafa k'u ye amina rabbi an ka mɔgɔ caman fana ni tora la minnu ye soldasi ye minnu sara ka sɔrɔ marifa b'u tɛgɛ kɔnɔ kan lakana pour que e ni ne bi sigi plateau nin sanfɛ ka ɲɛnajɛ u ka ca ala ka yafa k'u ma ka u ladon alijanɛ kɔnɔ mɔgɔ caman fana ni tora la u du yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko n'u taara la mun kama mɔgɔ caman tunna centre la ani nord la ani covid fana nana ka na cu an kan immigré caman ni tora la ani mɔgɔ caman ni tora ni ko nin na ani mɔgɔ minnu fana nana ka na madɛmɛ olu fana caman ni tora an ka dɛmɛli la k'u bɛɛ bila kira mantɔnya la ka dugawu kɛ u bɛɛ ye ala ya yafa k'u ye k'u ladon alijana kɔnɔ alors i ka kuma i ka question a diyara n ye parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko e bɛna jɛkulu sigi fo ka sigi sigili kunko ou bien i b'a sigi mun kama i b'o de fɔ fɔlɔ an tun y'a fɔ an tun bɛ CSDM sigi la waati min na ko an bɛna CSDM sigi ka malidenw masakɛrɛ k'u ma dɛmɛ u sigi yɔrɔ mana bɛ yɔrɔ min na ani n'u nana Mali kɔnɔ yan parce que an bɛɛ dama ka kan Mali ko la mais an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko politique ko donna jɛkulu kɔnɔ fana aw Malidenw minnu ye Mali kɔnɔ yan aw maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan an kɔni y'a faamu sikɛsi t'an na aw tɛ foyi fɛ an bolo fɔ an ka wari ka wari ka bila ka na dɔrɔn a tɔ e bolo e ka jate la an mako foyi tɛ tunkarankew la ni wari ko tɛ ni wari ko tɛ c'est vrai n'o tɛ i bɛ se k'a faamu cogo di tunkaranke den a mako bɛ sa a ka sɛbɛn ko la o bɛ se ka bɛn cogo di ni e Amadou Ɲanbɛlɛ wulila ka taa k'i ka ravec kɛ i ko i bɛ n'i ka carte d'identité ɲini n'a ma d'i ma o don o tɛ k'i ma baasi ye o i b'a fɔ ko bon mɔgɔw cara i bɛ ko segin mais ni Amadou Ɲanbɛlɛ ni k'i yɛrɛ sɔrɔ Paris walima New York ou Madrid a bɛ f'i ye k'a fɔ ko n'i ka passeport a ma kuraya carte de séjour min b'a yamaruya k'a to jamana kɔnɔ ka baara kɛ i bɛ gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ i b'a dɔn o ni Adama Ɲanbɛlɛ min bɛ Bamakɔ ani o Ɲanbɛlɛ min bɛ New York walima Madrid olu tɛ kelen ye o tɛ kelen o ye tiɲɛ donc an tɔɔrɔla nin ko in na kosɛbɛ fo ka se tɔɔrɔ dan na c'est vrai gɛlɛya tun bɛ yen a tun bɛ se ka ɲɛnabɔ parce que passeport tun bɛ dilan k'a sɔrɔ passeport tun ma nɔrɔ ɲinan na n bɛna kuma de fɔ bi i ka plateau kan baloko a tun ma deli ka fɔ yɔrɔ si
comme san duuru kura daminɛtɔ de don donc an bɛna fɛn dɔ la walawala pour que mɔgɔw y'a faamu et accord de réadmission donc IBK tun jɔra Hollande tɔrɔ fɛ France Afrique kɛra Bamakɔ yan a ko ne m'a signé aw t'a signé a y'o fɔ an bɛɛ tun sawara ka tɛgɛrɛ fɔ ja ko kɛra an ma bɔ min kalam an bɛna o de fɔ télé ɲɛta lamɛnbagaw ye bi tabarikala a mɛnna kalo 6 Angela Merkel nana an tun ye conférence presse min kɛ ka Angela Merkel tando e tun bɛ yen jaw nana ka na bɛn a la comme aw ko aw ma signé aw t'a signé mais olu kun tɛ se ka Mali to ni lahala nin na parce que Niger y'a signé u ye milliard CFA caman d'u ma ka tila ka yɛrɛ ka sɔn ka Europe frontière ka kelen bila Niger min ye Agadez ye u b'a fɛ ka kelen kɛ Kay ka kelen kɛ Gao o bɛ sen na ha sisan o projet bɛ sen na o projet bɛ sen na ha sisan Sénégal y'a signé Côte d'Ivoire y'a signé donc comme an wulila ko o tɛ kɛ donc o munna an wulila n ko maliden man kan ka minɛ ka bila ka na Mali la ka sɔrɔ an ka consul ma bɔ a kalama i ka dɔn convention de Genève par rapport aux ambassadeurs ani consulat convention o tɛ kelen ye parce que danfara b'u cɛ baara fila dɔrɔn de bɛ consul bolo i b'i ma dɛmɛ a fɔ la bamanankan na baara fila fila dɔrɔn baara fila de bɛ consul bolo saba tɛ naani tɛ deux seulement l'intégrité physique des ressortissants maliens et c'est bien a banna a bɛ fɛn fila o dɔrɔn de lakana o tɛ ka adamaden yɛrɛ tunkaranke a ni n'a farisogo k'a bɛɛ lajɛlen tanga ka latanga k'a tanga k'a lakana a banna baara wɛrɛ t'a bolo a ka baara ani ambassadeur baara o tɛ kelen ye donc n'i bɛ yɔrɔ la an bɛ to k'a kɔnfɔ ɲɔgɔn na ambassadeur ka baara ani consul ka baara kelen tɛ jamana caman kan an b'a fɔ ambassadeur tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ambassadeur man kungo ɲɛnabɔ consul de ka baara ye nin ye kɛ baara de ale de baara de nin ye n'a sera yɔrɔ dɔ la sa consul b'a ta k'a lase ɲɛmɔgɔw ma mais c'est son travail à lui c'est-à-dire exemple donc ni ne y'a faamuya consul kɔni n'an bɛ fɛ mɔgɔ min ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye an ka ko la consul mɔgɔ ɲɛnama an mago b'o de la on b'o de la tunkaranke mago b'o de la an b'o de la c'est pour ça que an bɛna don o fɛn la k'a fɔ donc Mali sɔnna k'a fɔ ko ale ni gouvernement de je crois que Modibo Keita ka gouvernement de tun tɛrɛ min banna ala ye hinɛ a la ko aw bɛ fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ pour que comme aw bannen k'a signé n'aw dun ko aw b'a jagoya aw kan a bɛ tila ka kɛ insurrection ye donc olu kɔni u b'a fɛ ko gouvernement ye sɔn ka carte nina o gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ d'abord ka carte nina dulon passeport sɔrɔli la donc ni par carte nina o comme a bɛ dilan Faransi e y'a ye jamana jumɛn jamana min b'a yɛrɛ bonya min b'a jamanaden bonya fɛn min kɛ maliden ye o yɛrɛ tɛ dilan Mali kɔnɔ yan Mali sɛbɛnfura ka to o dilan Faransi jamana na k'o doni ka na n'an ka jamana kɔnɔ imprimeur dun bɛ se ka sɔrɔ an fɛ yan min bɛ nin dilan k'a d'i ma min bɛ se k'o dilan k'a dilan k'a d'i ma dɔrɔn donc a sababu tɛ nin ye pour que an tun kana k'u tɔɔrɔ comme ça n'i sigira jamana min kan a wajibiya b'i la i bɛ jamana sariya labato n'i m'a labato mɔgɔ si tɛ se ka i dɛmɛ donc n'i dun kɛra k'a fɔ ko tu es en porte-à-faux avec la loi i sɔnna o i banna o u b'i cɛ u b'i minɛ u b'i lasegin ka jamana kɔnɔ donc accord de réadmission u y'a jɛngɛ ni cogoya nin na u y'a jɛngɛ ka na n'a ye sɛbɛnfura ko la n'o ye carte nina ko ye n'o tɛ Mohamed Cherif Aidara i ka kuma latigɛ tɛ carte nina bɛ na wagati min na anw ka jamana kɔnɔ a mana nin système kama a nana ko kalafili bɛ se ka lajɛya cogo min na nka kana ye k'a fɔ ani passeport ka gulon ɲɔgɔn na a kɛra o de la ne ma deli ko fɔ yɔrɔ si ni radio ni télé ɲɛta tɛ donc o de kɛra n'i y'a daminɛna 26 août 2016 k'u gulon ɲɔgɔn na alors
N'était carte ni na re 2009 ye 2009 ye donc san woro walma san wolofla o kofe unana u glo ñogona parce que Mali bana ka ande wula ka foko u signature min ke u ye ko siga ama donc u ye au contour de soro hein ka ke pour que angatoro o de pourquoi parce que ni a foro ka foko passeport bibolo passeport folo min bibolo et ani ka carte ni na dolo lente ñona carte de séjour du bibolo folo u ban toro ka passeport da masanduru et ni kulbali kebe barala hal na be suñele doni ke adse kana kalo woro abi na de ka foko sankele abi kalo kele soro vacances la mais à sanduru passeport du ama muna awta ke santaye pour commencer donnez-lui un carte passeport de 20 ans de 10 ans c'est ben froid do rebe Côte d'Ivoire na ñokona 10 ans carte passeport comme passeport de ma 10 ans fana donc ubi passeport du mogomunuma be kera sanduru ye donc ni que passeport bana ni que carte de séjour bana et ni ba fa ka renouveler ou ba fa fiye ka foko fuye passeport kura de la mi valider lendlo ni ko bita passeport ndila ou ba fa ma ko e ka carte ni na be mi geleanana donc mogo chama mako barat na famille chama jenzana donc an ye wuli ka joke ka ko sege ka nyenyini an yo don wati mina go bubu sujet de ministère premier ministère ngo an ye jati mina ke mogo joli di bini la yala nina an se ka bedon parce que ni mogo ma ce passeport là iti makoti se carte ni nama ko eta de o kele aflana ou ta fait anga voter sera parce que ni carte ni a chayambulu électeur be chayambulu ulu nto fait anga liste électorale min bisena 600 millions segi wa keme woroni ko mais ni ye Mali de munu siglembe Mali kokan ambe farlambe nyonka wa keme nani biduru an kononton anaba biduru ani keme kononton donc nene ya fonya mal de mi be kokan abe ma million sheki mo onga mimi se ka voter o te ma million kele mo altiman hali million tan chatobo o fana ya dama fenge parce que aw surne be anye ko nan sera million kelen mimi se ka voter ou million nan temanola momo candidat fait ni ma Côte d'Ivoire gagné iti se ka ke président donc ulu du to fe few akake o de hukum kon nana iya me kuna sini ko ubina enrôlement damine et otma oba fa kam bomal la yala oba enrôlement ke ka soro recensement maka donc neni ministre ñogoye ngo awé fereke awé recensement damine aka ke ñom fe donc ka ko sigina carte ni na konna ay jatamine minke moko wa keme duru am 70000 wa bi wolowla moko ba bi wolowla an ko na an yodu recensé ka fo ulu bebe la halanna bon kulbal kenni chama bala fana u jota la de mais kulbal kew ka ke chugo na tama chugo de wi mais u be se ka fana madam parce que nu fe mi fana soro kulbal kenni abna bla kana malla donc ko fera ka ke u ka deme parce que nin diguni foko bo mali denna donc ne ya fo premier ministre ngo bon an ko ne ya don nin beye akomo ebe soko sebanti ya chogodi ngono naka de mbi seben boka irila ko ebe soko sebon soro chogodi ngo est-ce que iba feka anga nyoko famu iba feka neka dalila irila akamba ko okay février bio ngo mo février bi ngo donc mba feka kulbal kenu ku ka ko fana nyana bo parce que u kelente burgina o be baake jamana wero baake ni ay Italie Italie Sénégal munu be Italie ni ya jatemine
a ka ca n'a tilancɛ ye o bɔ fan kelen pe o bɛ bɔ Casamance mun na donc kɔrɔ de b'a la ko n'a kɔrɔ donc an y'o kibaruya sɔrɔ k'a fɔ n'i bɛ tunga na i ni Sénégalais mana ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'i ko k'e bɛ bɔ Sénégal fan jumɛn fɛ k'ale bɛ bɔ Casamance o kɔrɔ ye mun ye Kulubali kɛnɛw ye min kɛ u y'o ɲɔgɔnna de kɛ mais olu ka jamana bari kɛlɛ bɛ Casamance zone de la non tɛ dɛ mun don min de don u y'u tɔgɔ changer u y'u dɔ bɔ u ka si hakɛ la u si la ka dɔ bɔ si la ka tɔgɔ fana yɛlɛma tɔgɔ fana yɛlɛma parce que n'i ye dɔ bɔ si la papier bɛ d'i ma donc papier min dir'i ma n'a fɔra ko papier banna waati min na san kelen bɛ d'i ma u b'a fɔ pour que papier wo ka yɛlɛma ka kuraya tugun fo ye na passeport de di min ni tɔgɔ min diri i tɔgɔ min di o ye kelen ye a baara ma daminɛ wa Kulubali kɛ hami bɛɛ bɛ wuli sisan sa parce que k'a fɔ ko a ye tɔgɔ min di ani tɔgɔ min bɛ système kɔnɔ a ye arrondissement min kɛ o tɛ kelen ye donc alors sariya bolo ma ko tɛ se ka kɛ ne y'o yira premier ministre ma n ko ma n ko an kɛlɛn tɛ nin ko nin na olu y'u ta kɛ cogoya min na an fana bɛ se k'an ta kɛ a k'a ma ko i tɛ se ka na sigi n ka bureau kɔnɔ k'a fɔ ma ko n ye sariya sɔsɔ n ko n ko ni sariya sɔsɔli ko de don an t'a bɛɛ fɔ bi n ko parce que ni élection présidentielle bannen an ka sariya sunba kɔnɔna na wa ko 60 jours kalo 2 fo ka wasaden kalafili kɛ n ko an y'a jate minɛ opposition ma sɔn victoire ma n ko n'aw taara nin kalafili min na nin cogoya in na an bi fara ka taa fɛ n ko an ye lettre sɛbɛn aw ma k'a fɔ aw ye aw ka kalafili nin ɲɔnkiri n ko CSDM de y'o sɛbɛn k'a di aw ma aw ye lettre nin bila ka taa parti politique bɛɛ ma aw y'u convoqué k'u o don ordre de jour fɛn fila don ko diaspora ko kalafili ka ɲɔnkiri waati jumɛn bɛ bɛn aw ma ko pour que aw bɛɛ bɛnna ma ka sariya sunba sɔsɔ u ye sariya sunba kɔni sɔsɔ n ko aw taara assemblée la mandat fana banna aw taara assemblée la a ye dɔ suma ka fara u yɛrɛ kun k'a suma ka fara u yɛrɛ kun o fana ye sariya sɔsɔ ye o tuma a y'i lajɛ ko ma ko bon solution jumɛn de bɛ yen n ko solution kɔni tɛ ne bolo mais ne b'a fɔ aw ye jamana t'olu y'a kɛ cogoya min na an bɛ se k'a lajɛ k'a adapter an ka lahayala la alors que malidenw ninnu kana tɔɔrɔ donc ɲɔgɔn wɛrɛ kɛra tugun an bɛn'a ma ok a fɔ Kulubalikɛninw k'u bɛ se ka tɔgɔ kelen ta mais k'a fɔ ko san o san fo ka tɔgɔ kura tugu k'o tɛ se ka bɛn Kulubalilakaw k'o dabila ani Jaralaka ninnu u ka dabila voilà donc finalement o de nana ka na lawaleya Muktar Wan ka gouvernement na an b'a fɔ kosɛbɛ kalan colonel Maïga c'est un militaire intellectuel a ko hali n'an ka ministre de l'extérieur ko fɛn o fɛn min bɛ kɛ ka malidenw nu dɛmɛ olu y'a faamu alhamdulillah donc ko gouvernement kɔrɔ tun sirilen bɛ min ye ko n'u y'o fɔ a bɛ kɛ kɛlɛ de olu ni Union européenne tɛ olu mako t'o la fewu u mako bɛ fɛn min na ko maliden min sigilen Mali kɔ kan u bɛ se k'a lafiya cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ donc o de kɛra a nana télévision na k'a fɔ bɛɛ k'a mɛn donc an bɛ se k'a fɔ bi san 5 kɔnɔna na fɛn min kɛra an ka kɛlɛ fɔlɔ ye o de carte nina ko ye donc yanni kalo 2 carte nina bɛna ko bɛ n'a ɲɛnabɔ u ye email min bila yen fidi@ctdec.ml problème nun b'a la mais u b'a la k'a ɲɛnabɔ mais inchallah conférence u bɛna don min o ko an ka usine min bɛna carte nina dilan o bɛ kɛ yanni kalo 2 en tout cas d'ici mars bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko désormais an ka carte nina
amna glan yɛrɛ ka jamana an ka yɛrɛ ka jama kɔnɔ donc fo ka gouvernement Muktar Wan fo ni ala sɔnna fo ka colonel Maïga fo an ka ministre alhamdu fo ka fo ani président Badaw ni président Goïta parce que sécurité ko de don munu yo yamariya ko kɛ en tout cas hali ni na dana ni ma na la waleya am bɛ se k'a fɔ ko u tun bɛ avantage min ta an ma finalement an bɛ se k'an yɛrɛ jate maliyɛn ye donc o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn damadɔ fana bɛ yen n'an donna baabu la n b'o fana ni ala sɔnna ma ouais inshallah sɛgɛnlafiɲɛbɔw bɛ kɔmɔ suruku kanja baro ta ko filanan an bɛ n'o kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma mankutu kɔfɛ walasa ka se ka n'an da don 16e ka baara kelenw na hakaja min bolo dalen don a fɛ san 5 wɛrɛ nata ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ a k'an bɛɛ sɔɔni baramuso 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 ka piment aromatisé banna depuis ne baramuso ka sumala pimenté sɔrɔ ne tɛ se foronto tɔ ma parce que baramuso ka ni sumala pimenté non seulement foronto b'a la sumala b'a la wa épices caman fɛnɛ b'a la wa a ka ɲi mɔgɔ ka kɛnɛya ma ka tɛmɛ ou bien nin ka cɛ o yɛrɛ de don ka cɛ merci o siga ka b'aw la n'aw ma baramuso foronto aromatisé sɔrɔ o t'aw forontoko mago sa fiyewu baramuso ka sunbala pimenté b'aw forontoko mago bɛɛ lajɛlen ɲa ka kɛnɛya sabati aw farikolo la k'aw ka dumuniw dundala diya kosɛbɛ baramuso i ta i ka kow ye foli ani tanni ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma bi aw ka faso jɔ kɛnɛ jɛmukan min ni a bɛ ɲɛnamaya dɔgɔkun telenniyata jabaraniso sanfɛ tungarankew ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko 16e a ɲɛmɔgɔ bɛ an bolokɔrɔ bi n'o ye Mohamed Sherifa Aidara ye an bɛ ka kuma tungarankew ka lahalaya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la degun min bɛ an ka tungarankew sɔrɔ 16e yɛrɛ ye wulikajɔ jumɛn k'a la an bɛ se k'a fɔ san 5 tɛmɛnen na n'o ye san 2015 ka na bila san 2020 yɛrɛ kɔnɔna na cɛsiri minnu kɛra Mohamed Sherifa Aidara fɛ walima ka kulu fɛ a bɔra san ka i da don la ka walawalali caman kɛ kariti nina ko an b'a jigiya k'a fɔ nin y'a ko ɲɛ nɔgɔyatɔ ye maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo ayiwa Mohamed Sherifa Aidara yɔni an ka taa ɲɛfɛ ka i ɲininka joona 16e ye kuluba ye min cogolen don an ka jamana kɔnɔ hakaja n bɛ se k'a fɔ a bolofara bɛ diɲɛ jamana caman fɛnɛ kan jamana 48 bɔɲɔgɔnko 16e musaka dɔ bɛ d'aw ma jamana fɛ wa walasa ka se ka nin baara kologiri ninnu kɛ wa walima baɲumankɛ dɔ bɛ dibi la min bɛ nafolo ta ka d'aw ma a kisa bɛ cogo jumɛn alors an ye kibaruya sɔrɔ a ka kɔnkɛrɛ kɛnɛ ka fɛnɛ ka fɔ wari min donna nin baara ninnu da fɛ 16e yɛrɛ ka cɛsiri baara caman a bɛ taa se fɔ wari miliyɔn 600 dɔ la 150 ni kɔ o wari ninnu gouvernement IBK tun bɛ wari d'aw ma wa a ko tun bɛ cogo di miliyɔn 600 ani ba 50 ni kɔ o de kɛra musaka ye min dépense min kɛra san 5 o kɔnɔ mɔgɔ si ma dɔrɔmɛ 1 d'a ma gouvernement ma dɔrɔmɛ 1 d'a ma ONG ma dɔrɔmɛ 1 d'a ma an m'a sɔrɔ Union européenne bolo an m'a sɔrɔ OIM bolo an m'a sɔrɔ mɔgɔ si bolo an dama faralen bɛ ɲɔgɔn kan i k'a dɔn cotisation bɛ yen cotisation bi an ka ca ni mɔgɔ miliyɔn 1 ni 600 ni kɔ 16e tɔnden mais mɔgɔ 10 ni kɔ de bi cotisation di mais mɔgɔ dɔw fana bɛ yen mun bi 16e kɔnɔ min ma madɛmɛ kosɛbɛ n bi Yoka Bernard fo Congo Brazzaville Luka Bernard an ka musa Congo Brazzaville an ka musaka a bɛ Yoka Bernard de b'a ta ale kelen pe bureau b'a ka immeuble kɔnɔ ani Nuhu Dawo an ka président Nuhu Dawo Congo Brazzaville voilà a kɛra yɛrɛ vice président ye ni mɔgɔ caman de bi Congo Brazza min b'a madɛmɛ yafa ale dɔrɔn de bi Congo Pointe Noire bɛɛ musaka ana a tɔ jɔnw ani so donc o de cɛfari gansan de bi 16e ɲamaya la u b'a dépenser donc o de ye fana ye fanga d'an ma ni fɛn min kan ka fɔ an b'a fɔ fewu n'a ka ɲi an b'u tando n'a ma ɲi an b'u jalaki an bɛ tila ka proposition fana kɛ parce que mɔgɔ ka dɔrɔmɛ 1 tɛ an na an ka siège sarala mɔgɔ la alhamdulillah voyage min kɛra bureau fana b'an bolo Paris un bureau à Paris et un bureau à Congo Brazzaville Gabon
Conakry, Abidjan, et Maroc, alors Chine, Indonésie, Jakarta. Donc là, c'est la Chine. Donc là, c'est la Chine. Un Dramé de Jakarta. Donc ça, c'est des personnes où les organismes bien kabiro le sara. Aïe min fo million keme warone bidro. Ça c'est des cotisations répertoriées. Min kera CSDM na akachana milliards. Min kera dibila akachana milliards. Parce que ne yere min ke biela ni o fo sisa mingo kungo chaya. Nto fo mbi makaba. Alhamdulillah. Alors donc ka fo que c'est des mogo mundo engagé le diaspora ka kola. Aya ira ka fo et nananga congrès là. Aya ira ka yirula ka fo ko c'est une question de volonté. Et changement fana yara koy. Parce que faut make jamano nin kono. Ama nda dola na ya ye ka fo ko fenni bena ketnyelier. Amban wuli ka tama nyoron aw ni nyonte. E yer bora kera fenchaman cede. Tabaraka. Et négociation min kera élection bané et kero cede. Proposition min kera ka accord politique yelama ka ke dialogue national inclusif e fana kera o do cede et M5 wulle problème d'amener ne de tara Serif Madani Fay ani Bourema Alay ani Sanago société civile ani kata Imam Mamoudi Go Fay ka foko ni ko ni mam ni bulo ni ma tumodo abita ka tandang ande fana ko initier CSDM et Bourema Alay yo sebentia o don CCB la congrès keneka et problème chef d'état nous nanaya o ba fa kan jago ya femina ngone de wula kula je ngo hey farafina club bolo ka jamana munu be franyo nga CDAO Goodluck Jonathan nya fay nguma ngo au président saba de duru de Tumbié ani Goodluck van Tumbié ngo nawma ibin de ma fola bamanakanda il faut nous éviter un tripatouillage constitutionnel ou des arrangements institutionnels. On a kera avec coup d'état kera. On a na don ne yuye. Ngo ya fawye. Ngo na yoke avec coup d'état. Ngo ni jefana. Ne ba fa amba fawye société civile togala. Diaspora togala. Na ba fa kan pousser élection ay kalaflike. Ka sar femina ne kutai. Obema nyenebo. Anga constitution ma yelama. Et constitution de ce ka yelama munu wula ka keleke ka ko changer o be lembe kren fe muy M5 RFP na ma faire de nyini ka sigili were ke tout ka kuma nyoye mali croix amba fe o ka ke chogamina anga mbeola na yam pousser que ta élection na élection be ke koy mais il y a ni santa et denke bultu wa be ko tabarake donc on ne faut yo fui donc CSDM joyoro o bonyana kosobe jamana jolla tabarkala an jamana kokan avo ni ye Badaw président Badaw an vice président Goita o sugandire ngo ne de Tumbié diaspora beto wala et kele min kera ko fo anye wasudun de soro anga wason bulu bakono akera CNT non an yo fo DNI konana wasa blon konnana DNI no dialogue national exécutif tungaranga ka député soro voilà o bala o be gafo koné les résolutions de DNI o bo koné mais coup d'état kene ngone de wula kenjo ko fo anye waso dende soro anga sente kono ne de ya fo fana ko foko folo utuma faka nande dama ne de négociation ke aka ke woroy o kama pourquoi woro ngo woro en kelen dronti malo den aflana et mon minti CSDM kono mon minti haut conseil kono o de ka chana o ka chani ambe minti ni kulu flashi kono mais ce sont les plus nombreux mais ka fo mali dem fon bi mali ko ka o be CSDM kono fu ya fifafi ka fo bu haut conseil kono wu fifafi donc c'est pas possible jamana ko ka o teni kulu fla ka fo mali dem bebe ni kulu fla kono ce n'est pas vrai tiente
minnu ti kulu fila nin kɔnɔ o de ka ca o de ka ca mun yɛrɛ bɛ kulu kɔnɔ o kulu kɔnɔ donc mais comme ils ne sont pas organisés en tant qu'association donc ko fila ka di CSDM ma fila ka di haut conseil ma et fila ka di mɔgɔ minnu ti jɛkulu fila nin kɔnɔna na donc comme ne ko fila dira an ma Bam Cissé ani Massalan Touré et ne bɛ se ka na tugun k'a fɔ ko fɛn min dira ma ne ma bɛn n'a ye o tɛ hɔrɔnkan ye donc essentiel ye fɛn min ye an ye wasoden sɔrɔ an ka CNTO kɔnɔ donc élection min natɔ ni Ala sɔnna an bɛna wasodon fana sɔrɔ mais an ka laɲini ye min ye faut que raison kura minnu bila sen kan ni wasoden kɛra 200 ye fo an ye 10% sɔrɔ a ka kɛ diaspora ka kɛ 20 ye n'aw kɛra mɔgɔ 30 ye 300 ye an ye 30 sɔrɔ 30 sɔrɔ 10% donc o de en tout cas o de bɛ sen na maintenant fɛn min kɛra Algérie fɛn min kɛra Adama Traoré ka ko la fɛn min kɛra Angola fɛn min kɛra Faransi ani Italie ani Espagne diaspora ko kan fɛn caman kɛra an fana kɛra sababu ye ka forum de diaspora africaine ko institué san o san a bɛ kɛ Paris ni Covid tɛ ni Ala sɔnna an bɛ tila ka a lana Mali kɔnɔ yan. Mohamed Cherif Haidara yani an ka baro yani an ka se baro kuncɛyɔrɔ ma nanzarakan dɔ fɔra kɛnɛ kan kosɛbɛ congrès in tile 2 in na a bɛ fɔ min ma ko investissement n'o de ye tunkaranke yɛrɛ bɛ se ka na a ka jamana kɔnɔ cogo min na jamana yɛrɛ sɔrɔ walima a baarali hɛrɛ ta sira fɛ a bolo bɛ se ka don la cogo min na I ye bangeko kuma fɔ la tunkarankew sen bɛ se ka don jamana jɔli la cogo jumɛn a bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo jumɛn na o fɛɛrɛw bolo dalen don CSDM fɛ wa. Bon c'est vrai jamana tɛ se ka taa ɲɛ cogoya si la ni industrie ma dilan. N'i y'a mɛn k'a fɔ ko un pays voilà un pays développé ils vont fɔ ko un pays industrialisé et tant que an ma industrie de sɔrɔ ka baara di jamanaden ma k'an ka produit exporté on ne peut pas être un pays développé et alors o dun tɛ se ka bɛn ni banque de t'an bolo ɲamɛlɛ Maliko n'i sigira ka miir'a ma I bɛ hami a jɔrɔ b'i minɛ parce que fɛn o fɛn min ye accord ye Union africaine CEDEAO EMOA Nations Unies an b'o bɛɛ lawaleya tolu fana b'a lawaleya mais u b'a lawaleya ni keguya de ye alors qu'est-ce qui se passe n'i y'a jateminɛ an ka banques bɛɛ Ecobank bɛ bɔ min Ecobank jamana jumɛn de don farafina cɛmancɛ fanfɛ mɔgɔ dɔw ta don ok c'est-à-dire Coris Bank BIM ye Maroc ta ye BCI donc o bɛɛ banque ba fɛn fɛn b'anw fɛ yan a bɛɛ dunanw ta ye donc n'i ye crédit ɲini ka tɛmɛ 1,200,000 kan a décision de taa Mali kɔnɔ yan a bɛ taa Mali kɔ kan et an bɛ se k'o développer cogo dɔw la mais gouvernement wajibi fo y'o lawaleya parce que o de bɛ gafe la I t'i banque maliyɛn kelen ye Mali kɔ kan I bɛ fɛn minnu ye I bɛ BIM ni banque filanan o tɔgɔ ye di BDM banques tɛ dɛ c'est des guichets de dépôt et de retrait ou bi Paris ou bi New York ou bi Abidjan mais banques tɛ donc an ko n'an b'a fɛ ka Mali développer pour que ka opportunité maliden ma I ka taa ou I kana taa o ye hakɛ de ye fo ka banque ka sɔrɔ min bɛ se ka projet lu financer tunkarankew tɔgɔ la donc on appelle ça banque d'investissement de la diaspora mais banque a kana kɛ milliard 10 milliard 20 capital a tɛ se ka taa yɔrɔ jan donc fo an y'a kɛ ni banque min ye min bɛ kɛ milliard 100 milliard kɛmɛ mun na milliard kɛmɛ parce que ni milliard kɛmɛ I bi banque capital la a bɛ se ka milliard 1,000 di juru la
Regarde des pays comme le Maroc, comme le Japon, le pays le plus industrialisé au monde. Les États-Unis, c'est des pays qui sont endettés. Alors, en endettement, on a le pays le moins endetté. Zone qu'on a. Donc, on connaît un ministère de chargé de l'industrie, en Baraka, pour que plan d'industrialisation, obsèque quelque chose dit, il y a ni sambi ça va, et que banque fana 5 ans, pour que mon bien, même absèque madame, ane mon mounou fana sigilem ou sigera bana, il va faut Abidjan, il va faut Congo Brazzaville, Djamanawere, à ka branche kake, pour que kaseka maliden nous mounou bien, kou madame, donc au début na ke anga bara follow aflana. Et mon mounumbe amba feka werla na mali kona et gele babo la re tungarange munumbe fenga warchi kana jamana kono wa gele babo e adegumba be malien munu rebe Angola malien munumbe Algérie malien munumbe farafina jamana chiama mbete wala seka warchi ka bo tungana kana di somo ma malaya degun yere ni gele abado 16e hakli touran fene na wa fere be seka ni na wa est-ce que ba don ka fo ni ba feka ba mo gande bla Algérie kana Bamako ibi ba mo gande sara ni be fenga wa mu gan chikana ibi wa mu gande sara ibi wa mu gan sara okungoro donc ay faire min soro et sama transfert et sama transfert ci société do yanga jamana kono mais fen chaman biye mo ma fe min fam adila la maliden de yadla maliden ni blasinka tubabu madla arabu madla maliden abarakela be maliden tabarkala yere de kadinye nyango yata de juya fanate ne ma fo konti fe de ngo yere de kadinye yene ika warita ka bla orange là pourquoi ita bla ka ta samana on a rien contre orange hein ne yere ka orange de bine bolo ya donc allez de faire soro en ye fana contrat signé au don au benyana o kera congrès kene kan pour que mo munu sigilembe Centrafrique Angola Algérie jaman nun kono u bisaka wari blakana ka wari chikana u fasola ka soro degumba ma gele amakala degu yera makala few parce que ala yere bina yika faso jo kene kan ni ala sona ato ko Dawda Kulbali abana kana o technique ko la wala ya ka wala fam ka fam nyana ko sorala donc ça c'est une solution innovante et puis amba fe fana ka ko doluke sanduru minato ni ala sona ama fo yorosi hali kene kan yambo mba fo neta kan tabargala beba fo ko ayanga armée madame armée deme anga armée deme anga finitik la kaw deme o kanka deme e mo min tara kata sa malika kola amuso na don bi manyoma yala o be saka ben chokote adun sara ede kama asar ne de kama asar al de kama aya kuma fo don kele après anyi nuko aflana anga artistu minum bien ni ay Mali c'est les artistes notre culture c'est koni dongo do chaman bi manima yalla bi hali ko frake o be saka ben chokoti donc angu mba fa ko sigi 5 asabana et an ye jate minake 65 milliards par an maldembo de sarabie d'avion ni frais médicaux ni kabo Mali konaya 65 milliards sur assurance ou beta Dakar kata frake ou beta Tunisie ou beta Maroc ou beta Amérique ou beta Accra. Warimbe do dafe obita 65 milliards par an. Ça c'est source assurance. Milliards bior ani duru. Source assurance. Oti femme c'est une honte. Oui maloyaye. Oui maloyaye. On a des médecins compétents capables ici. Et donc un co comme au makoti au yerela. Au ti mako fanti ana. Au makobi wari drone de là. En kauma. Ko amena faire de ticket ça m'a transfert tableau ma ka financement participatif ta for mo manakana c'est-à-dire Mali dembe yoro na fora ka foko e ka $100 di 50 000 25 000
pour que i ka baramɔgɔw kana bɔ yan tugun kana furakɛ. Tout le monde va donner ça. Donc n'o kɛra on aura des milliards pour que hôpital de référence jɔ. 50 milliards on a un hôpital de référence top. Un militaire minnu bannen u den u recenseren de don on pourra s'occuper de leur éducation. An ka artistes faut que artistes ninnu u kana hami tugun u ka furakɛli la u kana hami u denw ka kalan na. Alors donc an y'a faamu sa a faamuli ka gɛlɛ aw bolo mais an bɛ n'o bolo da pour les enseignants an tun y'o daminɛ mais mun de kɛra gouvernement de ko n'aw y'a to ni diaspora cɛ nin ye u ka ne de ma quoi n'a y'o lawaleya ko élection min natɔ an bɛna tɔɔrɔya sɔrɔ a bolo parce que les enseignants c'est des grands électeurs mais o de fɔra. Donc ko peut se ka kɛ politique ye en tout cas ne kɔni b'a fɛ ka fɛn dama wɛrɛ dɔ bɛ yen an bɛ n'o kɛ ni ala sɔnna san 5 o kɔnɔna na ni ye n ka interview fɔlɔfɔlɔ ye radio ɲɛtaa kan télévision ɲɛtaa télé ɲɛtaa kan n bɛ kɔse ka na tugun n b'a fɛ ka aw ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo jamana 48 minnu nana k'u bɛɛ fo bureau kura min sigira k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ni ala sɔnna restitution min a bɛna kɛ jamana dɔw la an b'a fɛ télé ɲɛtaa an bɛ taama o kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que u bɛ se ka fɛn min bi bɛɛ ni b'u sigiyɔrɔ la olu degun min bɛ yen u b'a fɛ k'o ka madame cogoya min na an b'o ta u bolo ka tila ka baara kɛ n'a ye a bɛ diya n ye k'a fɔ ko aw fana bɛ kɛ yen pour que radio ani télévision ɲɛtaa filɛbagaw ani lamɛnbagaw aw bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ baara min na aw ni ce aw ka tulomasajɔ la bonne heureuse année 2021. Merci beaucoup Mohamed Cherif Aidara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn tɔn tɔgɔ la walima maa minnu nana congrès in kɛnɛ ka jamana 48 an b'a maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u daw y'a nɔ fo Congo Brazzaville ani a yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye a y'a yira an na k'a fɔ télé ɲɛtaa a sulenba don kosɛbɛ kosɛbɛ maaw b'a filɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Congo Brazzaville ka taa Pointe Noire ka taa Congo yɛrɛ duguba bɛɛ lajɛlen na an bɛ Congokaw fo maliyɛn minnu sigilen don Congo an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma nin tɛna k'an ka baro laban ye inchallah tuma ni tuma ka i wele ka na ka se k'an da don tunkarankew ka lahalaya la walawalaliba min ni bɔra san ka kɛ kariti nina kan ni nafa ka bon kosɛbɛ ŋɔni min tun bɛ tunkarankew sen na n'o ye kariti nina ko ye kalo 2 walima kalo 3 bɔɲɔgɔnko ni ala sɔnna ma degun wulitɔ ka bɔ malidenw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don tunga ma an bɛ Mohamed Cherif Aidara k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'a ɲini masa Aramani fɛ basigi ani kolosuma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka dɔgɔkun wɛrɛ faso jɔ kɛnɛ jɛmukan wɛrɛ yira an na inchallah. يما موالي الهوى يما مواليا يما موالي الهوى يما مواليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما